बहु भाग्य मरो नारद पादराज कंसर मंदिर प्रभु आसबार उद्देश्य हे भद्रराज मु तोते अतिरिक्त हो पाए नारायण 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 ସେହି ଲୋକର କୌଣସି ଦୁଃଖ ଦେଖିଲେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ହୋଇ ରହିପାରେ ନାହିଁ ତୋର ବିପଦ ସମ୍ମୁଖୀନ ଜାଣି ଧାଇଁ ଆସିଲି ତତେ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ନାରାୟଣ 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 देवसी मोर विपद माता भरी कहतु आउ देरी करतु नहीं देवसी ऐसे व्यस्त हुअनि भोजपुरा सुनो आरे कंसा सुर सुन मरुत खरा सुनिले नयनु आंसू गले
जप करो नारायण 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 ଦେବର୍ଷି ବସୁଦେବକୁ ମୁଁ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛି। ମୁଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶାସ୍ତି ଦେବି। ଭୁଜ ବଂଶ ବୀର